करीब 1 बजे अधेड़ उम्र की महिला कस्टमर बनकर एक ज्वेलरी शॉप में घुसी। सोने की चेन को ढूंढने के बहाने उसने दुकानदार की नजर से बचाते हुए असली ज्वेलरी अपने बैग में छिपा ली। सोने की चेन ढूंढने के बहाने उसने दुकानदार की नजर से बचते हुए असली ज्वेलरी अपने बैग में छिपा ली। इसके बजाय उसने टेबल पर नकली चेन रखकर भागने की कोशिश की। बाहर से एक राहगीर ने पूरी घटना देखी। जब महिला ने टोटो पर भागने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और महिला के बैग से चोरी की गई सोने की चेन बरामद कर ली। सूचना मिलने पर बालूरघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के समय भीड़भाड़ वाले इलाके में इतनी बड़ी चोरी से व्यापारियों में थोड़ी देर के लिए चिंता बढ़ गई। दक्षिण दिनाजपुर से शंकर चटर्जी की रिपोर्ट। চুরির ঘটনা ঘটেছে কি বিষয়টা? হ্যাঁ, আমার চুরি ঠিক না, আমার কাছে একটা জিনিস দেখতে চাইলো, প্রেজেন্টেশন দিবে। তো আমি দেখালাম, যেটা চাইছিল। তো ওটা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে আর যেন কি চাইলো, আমি ঘুরলাম। ঘোরার পরেই ওই আমার এই চেনটা নিয়ে ওর একটা ইমিটেশন চেন দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তো আমার দোকানে আরেকজন ছিল, সে আবার যে ব্যাগটা টানে ধরছে তাকে, যে টোটোতে উঠে গেছে। তারপরে আমি কেটে গিয়েছে, তখন দেখলাম যেখানে, তখন ওই তার কাছ থেকে ওই চেনটা বার করে নিয়ে তার ওই পিছন একটা চেনের বদলে অন্য চেন দিয়ে চলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ইমিটেশন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপর ওটা সে নিয়ে ওটা তাকে দিয়ে আমার এই চেনটা তাকে নিয়ে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, এই তো যেন পুলিশে ফোন করলো, যাই সে ওকে তুলে নিয়ে আমার চেনটা আমি পেয়ে গেছি। কি মনে করছেন, এরকম কি কোনো চক্র ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম? না, আমি ওসব কিছু মনে টনে করি না।